हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमाशीनम् अविवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलसौनकोऽब्रवीत्। सौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशैष वैष्णवी क्रियते गतम्। यवो एकलो प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं सस्वत्साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुहृद्रुः सर्गसम्पदाम् प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगि दुर्लभम्। सोत उवाच प्रीतः सौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम् भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकम् तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुपग्रासप्रासनृणाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्धि न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके शुभा सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथां सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कसधा कथा लोके कथा च कौमनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तान् स्वांश विज्ञाय नेददोषे कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान् निज बहून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम् सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परे यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधि कुमारैस्तस्य भाषत। सौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र तैः च। श्रुतुवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन्दीन्मुखा कुतश्चिन्ताधुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं सुनिचित्तोषि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्चर्म मनसन्तोषकारकं कलिनाधर्ममित्रेण ध्येयं बाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा भराकाकूटभाषिणा मन्दाशुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुता पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता शबरीग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभा दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमाय वनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर् नष्टानि भूरिश न योगी नैव शुद्धो वा न ज्ञानी क्षत्रियो नरा कविता वा नरेनाद्य साधनं भस्मतां गता। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजादया कामिन्या केशशूलिन्या सम्भवन्ति कलाव्यः। एवं पश्चिन् कविर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सूयतां तन्मनीश्वरा एता तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा
वृद्धौ दौ पतिते पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा दशदिक्षो निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं बहु बीजमाना सतिस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरागतं सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला च ब्रवीद्वचः बालोवाच भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारदोवाच काशीकं ता विमोचे मा नार्य का पद्मलोचना वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्यासरितश्चैमामत्सेवार्थं समागता तदापि न च मे श्रेय सेविताया सुरैरपि इदानीं शृण्वद्वार्तां सच्चित्तत्वं तपोधना वार्ता मे विदताप्यन्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरतले योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गता दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सहमन्वितां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीने वशुरूपिणि जाताहं युवती सम्य श्रेष्ठरूपादु साम्प्रतम् इमौ तौ सहितावत्र सुरौ मे क्लिश्यतश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जडत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता क्षाहं तु तरणि कस्मात् सुतौ वृद्धामिमौ कुता त्रयाणां सहचारित्वं वैपरीत्यं कुतस्तति घटते जरठा माता तरुणौ तनया विधि अथ शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा मदयोगनिधे श्रीधीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदोवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वं मे दत्तमानगे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति श्रुतोवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मनीश्वरा नारदोवाच शृणुस्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणाकली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गंस्तपांसि च जनाः सुरायन्ते साक्ष्य दुष्कर्मकारिणा यशन्तो विषीदन्ति प्रहिष्यन्ति यशादवा दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीर पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नाभिदृश्यते अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि श्रुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च अत्रैमो ग्राहका भावान्यजरामधिमुञ्चता किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते न यो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राजा स्थापितो यशुजीकली प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारात् कुप्रगतो महान् करुणापरेण हरिणा अप्यधर्मगतिवीक्षते इमं मे संशयं छिन्दी तद्वाच सुखितास्म्यहं नारदोवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यथा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा शोभनं गदा तद्दिनात्तैरायात सर्वसाधनबाधका दृष्ट्वा दिग्वजे राजा दीनवच्छरणं गता नेमया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभो यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते शम्य कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सायथा विप्रैः भागवती आर्ता गेहे गेहे जने जने कादिताकर्णलोभेन कथा सारस्तुतो गता अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिका कौरवोजना ते वितिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गता कामक्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसा ते वितिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गता मनसश्चादयाल्लोभात् पाखण्डात् मनसश्चादयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्ड संशयात् शास्त्रानाभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम् पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने नेहि वैष्णवता पुत्रा संप्रदाय पुरासुरा एवं प्रणयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले तले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः श्रुतुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतां तत्चोंसो न तावत्युवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य का यादवस्ते
वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।